Just like a sunrise can't be the night, no. Just like a river will find a seat. Oh Allah, you're here and your orders there, and I know though without a doubt with all is him I pray. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, ठीक ना? সবাই একসাথে मोहब्बत है। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, इश्क नबी में जिया करो, बोलो अल्लाह ही अल्लाह इश्क नबी में जिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही, हाँ बोलो बोलो अल्लाह ही अल्लाह। नेक का बदला जन्नत होगी, बुरे का बदला जहन्नम। क्या करना है क्या कर रहे हो, क्या होगा आखिरी अंजाम। बुरे काम न किया करो, इश्क नबी में जिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, बोलो बोलो अल्लाह ही। हाँ मुझे कुछ मिले या ना मिले तो मदीना मिले। सादी शजर नطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 محبته الله জিকির করছি কার? আওয়াজ দেন, জিকির করছি কার? রহমত বরকত দিয়ে জমিনটা ভরপুর করে দিতে পারেন কে? তাহলে জিকির আসতে হবে না জোরে? আরো জোরে বলেন, আসতে না জোরে? এই জুবানটা না থাকলে তো মানুষ বোবা বলে গালি দিত। এখনো বুঝেন না? অধপতন তো নামবেই। আমার আপনার অধপতন কেন নামবে না? আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে ভালোবাসেন, আবার সেই মুখের মধ্যে গীবত করেন, মিথ্যা বলেন, তাইলে কখনো সেই ভালোবাসার হক আদায় হবে? এজন্য মহব্বতে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে ডাকতে হবে, যাতে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের পক্ষ থেকে নেয়ামত বরকত এই এলাকার মধ্যে নাজিল হয়, ঠিক না? আর সময় আল্লাহতে জিকিরুল্লাহর ধ্বনি পৌঁছে দেন সবাই কলবে কলব মিলিয়ে। আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ